Keretakan di dalam pemerintahan Israel semakin jelas menyusul lahirnya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pendapat para pejabat pemerintah Tel Aviv bercabang. Ada yang mendukung, ada pula yang menentang habis-habisan sampai mengancam akan keluar dari kabinet jika gencatan senjata benar-benar terjadi. Sorak-sorai kegembiraan warga Palestina seolah berusaha dipadamkan oleh pihak-pihak yang menentang gencatan senjata dengan mengirim lebih banyak serangan udara ke Gaza. Bagaimana sikap para pejabat Israel dalam menanggapi kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas? Sebelumnya, perlu sahabat Kompas.com ketahui terlebih dahulu isi dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Setelah lebih dari 460 hari, akhirnya kesepakatan gencatan senjata Gaza mencapai titik terang. Pada 15 Januari 2025, Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat yang memediasi negosiasi mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani menyebut, gencatan senjata akan berlaku secara efisien pada Minggu 19 Januari 2025. Kesepakatan gencatan senjata yang baru disetujui ini sejatinya hampir mirip dengan usulan yang pernah diajukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Mei 2024. Saat itu, Biden mengusulkan gencatan senjata bertahap yang dilakukan dalam 3 fase. Fase pertama akan berlangsung selama 6 minggu. Nantinya, 33 sandera Hamas yang terdiri atas wanita, anak-anak, dan lansia akan dibebaskan dalam fase pertama ini. Sebagai gantinya, Israel juga harus melepaskan sejumlah besar tahanan asal Palestina, termasuk mereka yang sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain pertukaran tahanan, tentara Israel juga harus menarik mundur pasukan dari permukiman padat penduduk di Gaza selama 42 hari atau 6 minggu. Namun, pasukan Israel akan tetap berada di Gaza dengan syarat berada dalam radius 800 meter dari perbatasan Israel dan Gaza. Setelah gencatan senjata berlangsung selama 16 hari, para pihak terkait akan kembali merundingkan tahap kedua. Di fase kedua ini, semua sandera Hamas dibebaskan. Ketiga mediator menegaskan bahwa negosiasi akan terus berlangsung sebelum 6 minggu fase pertama gencatan senjata berakhir. Dalam fase kedua, diharapkan semua sandera Hamas telah dibebaskan. Kebanyakan sisa sandera Hamas yang belum dibebaskan adalah para tentara laki-laki. Sebagai imbalan, Israel harus kembali melepaskan tahanan Palestina dan menarik penuh pasukan dari Gaza. Sedangkan pada fase terakhir ini, rekonstruksi besar-besaran di Gaza akan dilakukan dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pembangunan akan dilakukan di bawah pengawasan internasional. Sejauh ini, belum ditentukan siapa pihak yang akan menjalankan pemerintahan di Gaza setelah ketiga fase gencatan senjata itu dijalani. Amerika Serikat mendorong otoritas Palestina atau PLO pimpinan Presiden Mahmud Abbas untuk menjalankan pemerintahan. Namun, tak semua selalu berjalan sesuai rencana. Sebab terdapat suara-suara di Israel yang menolak keras dilakukannya gencatan senjata. Siapakah mereka yang menolak gencatan senjata? Netanyahu mendapat tantangan baru dari sekutunya. Gencatan senjata ini ditentang oleh para politisi sayap kanan ultranasionalis Israel. Bahkan, para kabinetnya akan menggelar pemungutan suara mengenai gencatan senjata tersebut. Sejak awal, mereka telah menegaskan bahwa tak ada kesepakatan semacam gencatan senjata apapun yang akan disetujui oleh kaum sayap kanan. Jika Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, bisa-bisa karir politik Netanyahu terancam karena mereka akan menarik dukungan dari kabinet pemerintahan. Salah satu penolakan keras disampaikan oleh pejabat sayap kanan Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Tepat sehari setelah pengumuman gencatan senjata, Ben-Gvir menyatakan bahwa ia akan mengajukan pengunduran diri dari kabinet pemerintahan Netanyahu. Selain itu, partainya yakni Otzma Yehudit juga akan menarik semua dukungan dan tak lagi menjadi bagian dari pemerintahan. לכן, אם העסקה המופקרת תאושר ותצא לפועל, אנחנו חברי עוצמה יהודית נמסור מכתבי התפטרות לראש הממשלה, ועוצמה יהודית לא תהיה חלק מהממשלה ותפרוש ממנה. Ben-Gvir menegaskan jika gencatan senjata dilakukan, segala pencapaian yang telah diraih Israel selama ini akan runtuh berkeping-keping. Ben-Gvir dan kroninya hanya akan kembali ke sisi Netanyahu jika Israel terus mengobarkan perang dengan Hamas. העסקה המתגבשת היא עסקה מופקרת. היא כוללת שחרור של מאות מחבלים רוצחים. היא כוללת החזרת מאות אלפי עזתים לצפון הרצועה, בהם אלפי מחבלים. נסיגה מציר פילדלפי והפסקת הלחימה. בכך למעשה העסקה הזאת תסיים את כל ההישגים שהצלחנו והבאנו למדינת ישראל. אם המלחמה בחמאס תחודש, וזה מה שאמרתי ממש לפני מספר רגעים לראש הממשלה, אם המלחמה תחודש לשם הכרעה ומימוש מטרות המלחמה, אנחנו מבחינתנו נציע לשוב לממשלה. Selain Ben-Gvir, penolakan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Smotrich yang berulang kali menolak gencatan senjata menyebut kesepakatan itu hanya akan mengancam keamanan nasional Israel. Sama seperti Ben-Gvir, Smotrich juga mengancam akan mundur dari pemerintahan jika kesepakatan itu benar-benar akan disetujui. Ambisi pejabat sayap kanan Israel menghabisi Hamas, Gaza, dan seisinya nampaknya bukan hanya bualan belaka. Pasalnya, setelah para mediator mengumumkan gencatan senjata, gempuran Israel ke jalur Gaza justru meningkat. Per Kamis 16 Januari 2025, dilaporkan sudah ada 80 orang tewas dalam serangan udara yang dilancarkan Israel dalam beberapa jam saja. Di situasi yang terjepit antara memuaskan sayap kanan dan sekutunya Amerika Serikat, Benjamin Netanyahu seolah sengaja menghambat persetujuan kesepakatan gencatan senjata. Netanyahu berkilah, Israel belum resmi menyepakati gencatan senjata karena masih ada sejumlah klausul dan rincian yang harus dibahas. Sebab kesepakatan harus dibawa dulu ke hadapan kabinet Israel untuk dilakukan pengambilan suara. Namun, kesepakatan itu diperkirakan akan tetap mendapatkan persetujuan meski ada penolakan dari sejumlah pihak di kalangan sayap kanan. Persetujuan akan kesepakatan gencatan senjata mungkin tetap bisa dicapai meski ada penolakan dari pejabat Zionis. Pasalnya, ada pula pihak-pihak di pemerintahan Israel yang mendukung terwujudnya kesepakatan gencatan senjata meski dengan berat hati. Presiden Israel, Isaac Herzog misalnya. Dibanding mengedepankan urusan menang kalah, Herzog lebih mengutamakan keselamatan warganya yang saat ini masih disandera di Gaza oleh Hamas. Herzog menyampaikan dirinya telah mendukung Netanyahu dan tim negosiasi untuk mewujudkan kesepakatan gencatan senjata. Tetap saja, walau mendukung dan menyepakati gencatan senjata, bagi Herzog ini adalah pilihan yang sulit bagi Israel. אנחנו בשעות גורליות ביותר. מאות רבות של ימים, אחיותינו ואחינו מוחזקים ומעונים בידי מחבלים מרצחים ארורים. לאחר שמדינת ישראל לא מילאה את חובתה ואת הברית הכי בסיסית בין המדינה לאזרחיה, כשלא הגנה עליהם ולא מנעה את חטיפתם. אני מחזק את ידי ראש הממשלה וצוות המשא ומתן במאמצים להביא עסקה, וקורא לחברי הקבינט וממשלת ישראל לקבל ולאשר את העסקה כשזו תובא בפניהם, ולהשיב את בנותינו ובנינו הביתה.
Tak hanya Herzog, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar pun satu suara dengan Presiden Israel itu. Sa'ar menyebut gencatan senjata adalah keputusan sulit yang harus diambil Israel. Senada dengan Herzog, Sa'ar menyebut bahwa keselamatan sandera Hamas tetap menjadi tanggung jawab negara yang harus ditunaikan. Here it is a very, very tough decision. The Israeli cabinet will have to accept. But we have a commitment. We have a commitment for our brothers. We have a commitment for our sisters. We done our utmost and we brought home the majority of the hostages. But 98 of them are still there. But if we will postpone the decision, we don't know how many of them will survive. So we have to take a very tough decision and painful. Also painful for victims of terrorism in Israel. Painful for all the citizens of Israel. But the responsibility for these citizens who were kidnapped from their beds on these days, and the commitment of the government of Israel to bring them home, will direct us. Perpecahan suara di pemerintahan Israel sejatinya sudah muncul sejak awal perang dengan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023. Bagi Benjamin Netanyahu, memuaskan keinginan para pejabat Zionis seolah menjadi salah satu jalan yang harus ia tempuh untuk menyelamatkan karir politiknya. Namun di lain sisi, tekanan internasional sudah begitu berat. Bahkan sekutu Israel, Amerika Serikat, telah mendorong Netanyahu untuk segera mewujudkan gencatan senjata. Meski tahap pertama gencatan senjata diproyeksikan hanya berlangsung selama 6 minggu, namun semua pihak berharap fase pemulihan akan terus berlangsung hingga tahap ketiga. Kira-kira bagaimana jalannya kesepakatan gencatan senjata akan berlangsung? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.